या आदमी के कपड़ों से गीला कुत्ता, यानी जैसे कि नमाज पढ़ने के लिए आबाद था और कुत्ता गीला था और गीले कुत्ता जो है वो किसी नमाजी के या वैसे किसी के कपड़ों से लग गया तो कपड़े पाक होंगे या नापाक होंगे? तो कपड़े पाक रहेंगे, कपड़े नापाक नहीं। हाँ, अगर कुत्ते पर या बिल्ली पर निजासत लगी हुई थी और निजासत आपके कपड़ों को लग गई तो तब तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। अगर बदन को लग गया तो बदन भी नापाक हो जाएगा। वैसे अगर गीला कुत्ता कपड़ों से लग गया या बदन से लग गया तो बदन और कपड़े पाक रहेंगे, नापाक नहीं होंगे। अच्छा, बाज़ दफ़ा रास्ते में वो कीचड़ होती है और कीचड़ की जो छींटें होती हैं वो कपड़ों पे लग जाती हैं, तो इस वक्त में क्या हुक्म है? तो याद रखिएगा, जब तक कीचड़ के हवाले से ये बात कन्फर्म ना हो कि ये गंदा नजस पानी है या निजासत वाला पानी है, तब तक हम जो है उन छींटों को कपड़ों से जो है वो लग जाने के सूरत में कपड़े पाक रहेंगे। हाँ, ये आपको यकीन है कि ये वाकई नजस पानी है, गटर का पानी है, जैसे वाशरूम वगैरह का पानी है वगैरह वगैरह, फिर तो कपड़े नापाक हो जाएंगे। वैसे जो उमूमी तौर पे वो लाइन का पानी या वैसे बोरिंग का पानी जो सड़कों पे होता है और कपड़ों पे छींटें लग जाती हैं तो कपड़े पाक रहते हैं, कपड़े जो है वो नापाक नहीं रहते। अच्छा जी, इसी तरह ये प्राइस बॉन्ड जो है लोग घरों में ख़रीद के रखते हैं तो ये जायज़ हैं, ये नाजायज़ नहीं है। ठीक है जी, जो लोग वो ख़रीद के रखते हैं प्राइस बॉन्ड वगैरह, तो ये जायज़ है, इस पर जो है वो कोई नाजायज़ वाली बात नहीं है। नंगे सर नमाज पढ़ना ये मकरूह है, इसलिए कि ये नमाज के आदाब के मुनाफी है, नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। तो कोशिश क्या करें कि आपके पास अपनी टोपी होनी चाहिए कि वो टोपी आप जेब में रखें, जब भी नमाज का टाइम हो तो आप टोपी जो है वो पहन लें। और वैसे भी नंगे सर रहने से मना किया गया है, शरीयत के अंदर ये हुक्म है कि मर्द के लिए, जिस तरह औरत दुपट्टा ओढ़ के रखती है, तो मर्द के लिए बेहतर ये है कि अपने सर को ढांप के रखे। और नंगे सर रहने के कई तिब्बी नुकसानात भी हैं, और अगर बंदा सर को ढांप के रखे, टोपी, कपड़ा, चादर वगैरह, रुमाल वगैरह, तो इसके कई फ़ायदे भी हैं। तो इसलिए अपने सर को नंगा ना रखा करें। और बिलखुसूस जब वाशरूम जाते हैं तो वाशरूम जाते हुए भी नंगे सर ना जाएं, सर पे कपड़ा वगैरह, टोपी वगैरह आप पहन के ही जाएं। अच्छा जी, बाज़ औरतें जब अपने मखसूस अय्याम में होती हैं तो लोगों में ये मशहूर है कि वो फातिहा का खाना नहीं बना सकती वगैरह वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरतें जब अपने मखसूस अय्याम में हों, यानी वो हैज़ के दिनों में हों, तो वो सहरी बना सकती हैं, इफ्तारी वगैरह, खाना वगैरह, फातिहा का जो भी खाना पकाना चाहें पका सकती हैं, खा सकती हैं। और मर्द औरत के साथ सो भी सकता है, बैठ भी सकता है, मगर हुकूक ज़ौजैन वो अदा नहीं करेगा। अच्छा जी, औरतों का मज़ार पर जाना वो हम पहले बयान कर चुके हैं, बिल्कुल नाजायज़ है, मना है औरतों का मज़ारत पर जाना। अच्छा जी, आँख की शरई हैसियत, बाज़ दफ़ा माँ बाप अपनी औलाद को, भाई मैंने अपने बेटे को आँख कर दिया है, आँख का माना ये है कि नाफरमान, यानी अब ये मेरा बेटा मेरी जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं है, इसको मैंने अलग कर दिया है। तो याद रखिएगा, आँख करने से कोई आँख नहीं होता। अगर बाप ने अपने जी दी भी ये मेरा बेटा आँख है, अब बाप का इंतकाल हो गया तो उस बेटे को भी विरासत में से हिस्सा मिलेगा। अच्छा जी, अच्छा, बाद नमाज वैसे भी अक्सर लोग घरों में जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के जब उठते हैं तो वो क्या करते हैं, जाए नमाज का एक कोना फोल्ड कर देते हैं। और लोगों में मशहूर ये है कि जनाब ताकि शैतान जो है वो नमाज ना पढ़े। उस कम वक़्त ने एक सजदा नहीं किया था अल्लाह की बारगाह में, भला वो भी नमाज कैसे पढ़ेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपने जाए नमाज फोल्ड करनी तो पूरी फोल्ड करके रखें, और बिल्कुल एक किनारा फोल्ड करके रखना ये दुरुस्त भी नहीं है। और मेरे मदनी आका ने फरमाया कि जब आप बिस्तर से उठे ना तो बिस्तर को पूरा फोल्ड करके रख दिया करें, इसलिए कि बिस्तरों पर भी शैतान के बैठने के हवाले से मिलता है रिवायात में कि शैतान उस पर बैठ जाता है, तो बिस्तर भी आप पूरा फोल्ड करके रख दें। झूठ बोलना कब गुनाह नहीं? झूठ बोलना हमेशा गुनाह है, मगर दो सूरतें हैं। एक तो जंग के अंदर मुसलमानों को झूठ बोलने की इजाज़त है, काफिर को चकमा देना, काफिर को जो है वो धोखा देना जाहिर है। और वैसे दो मुसलमानों को जोड़ने के लिए झूठ बोल सकते हैं। अगर दो भाइयों में लड़ाई हो गई है
تو آپ اس کو جا کے بولیں بھائی وہ تو آپ کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو بولیں وہ تو آپ کا تذکرہ کر رہا ہے، تو دونوں کو یوں ملانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے تو بیگم سے کہیں خدا کے بندی تیرا شوہر تو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھا ہے، وہ تو تیری یاد میں تیری تصویر دیکھ کے بیٹھ کے رو رہا ہے، کہے گا اچھا اس نے کبھی بتایا نہیں کم وقت میں سے اتنا پیار کرتا ہے، اے جی وہ بیگم سے کہے شوہر سے کہے، تو یوں جھوٹ بول کے جو ہے وہ میاں بیوی کی صلح کرانا، اس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ نماز میں خشوع خضوع کیسے آئے؟ نماز میں خشوع خضوع میرے بھائیوں اس وقت آئے گی جب آپ کو نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ بس کسی یہودی نے مسلمان سے سوال کیا بھائی جو نماز پڑھتے ہو اس نماز کا مطلب بھی معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کیسے نادان انسان ہو؟ اور یہ واقعی ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ التحیات للہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو التحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ آپ ربی جعلنی پڑھ رہے ہیں، آپ کو ربی جعلنی کا ترجمہ نہیں آتا۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ آپ سے کہوں گا ضرور آپ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ یہ فیضان نماز ایک چھوٹا سا رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، جو نماز کی احکام کتاب اس میں سے اخذ کیا گیا ہے۔ فیضان نماز چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ رسالہ آپ لے لیجئے اور یہ جو ہے آپ کیا کریں، یہ سب اپنے پاس رکھیں اور اس کو یاد بھی کریں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں منگوا بھی دوں گا، اور پھر آپ کو میں تقسیم نہیں کروں گا بلکہ آپ لوگوں نے خود پیسے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنے کا رسالہ ہے؟ غالباً 12 15 20 روپے کا رسالہ ہے۔ اگر کوئی نمازی منگوا کے دینا چاہے تو سبحان اللہ وہ ہمیں منگوا کے دے دے 100 200 رسالے فضائل نماز کے، تاکہ ہم نمازیوں کو آپ کے مرحومین کے نام پہ ایصال ثواب کر دیں گے، تاکہ سب نمازی حضرات جو ہے وہ اس کو ترجمے کے ساتھ نماز جو ہے وہ آپ یاد کریں۔ اچھا، نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خشوع خضوع آتی ہے، نماز میں خیالات نہیں آتے، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے آنکھیں بند کرنا نماز میں مکروہ ہے۔ اچھا جی، آخری جواب محترم، مردوں کا کانوں میں بالی پہنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کریں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، عورتوں کی طرح کانوں میں وہ بالیاں پہن لیتے ہیں، عورتوں کی طرح لباس، اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان پر کیا کی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، یہ اکثر مشہور ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، میں نے سنا ہے کہ مرد جو ہے اس کو کندھا نہیں دے سکتا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ بیوی کی میت کو مرد کندھا بھی دے سکتا ہے، ہاں قبر میں اس کو نہیں اتار سکتا۔ قبر میں اس کے محرم اتارے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کا بھانجا ہے، قبر میں وہ اتارے، شور اس کو نہ اتارے۔ ہاں اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے مگر بغیر ہاتھ لگائے۔ اب عورت اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے اور اپنے شوہر کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، مگر مرد جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا